O large to XL. Pakod ako dito ng butones. Ganyan siya. Large to XL, pakod butones. Sumugan tayo, 1 to 10 lang. Oo, ang hirap. Ilan na daw po kay Miss Marinel? I-double check pa mamaya. Okay, pwedeng tentative pa to sis. Ilan daw kay Miss Marinel? Okay, lock ribbon, ha? 4 daw, Miss Marinel, pero hindi pa yan. I-double check pa later, ha? Okay, lock ribbon kay Miss Maria. Maria Gidi. Ay! Hapson. Oo, Maria Hapson. Thank you po. Yung kaya Liza Malugaw. Lock garden kay Miss Ana Marie. Lock garden, Miss Ana Marie. Okay, next natin. Ano te, Alisa? Alisa. Ano yung code niya, B? Alisa. Okay na. Nahihilo ko kay Dia. Okay, Miss Alisa. Okay na to, te? Code padded. Miss Alisa, code padded. Yours na po. Okay, next natin. Lock. Okay na. Meron pa. Lock ribbon. Code nito sis, butones. Large to XL. Maganda siya. Butones. Okay, next natin. Small to medium to. Ang ganda na ito mga madam. Kagaya ng mga sinusuot ko. Pa-code paborito, small, medium. Pa-code paborito, small, medium. Ay, ito pa. Ang ganda. Pa-polo dress siya sis. Branded to. Vero Moda. Medium size na pa-polo dress. Medium size button down. Pa-code sulat. Medium button down. Pa-code sulat. Ito pa oh. Ganda. Large to sis. Large. Pa-code Korea. Large. Code Korea. Size large. Next. Okay, next. Medium to large. Ganda nito. Okay, medium to large. Kagaya ni code ribbon kanina, ha? Pa-code parehas. Code parehas. Miss Lai Sanday. Code paborito. Pa-DP ako, Miss Lai. Pa-DP, Miss Lai. Sanday. Code paborito. Ang dami talagang nagmamain pag number code. Pag inaisa-isay ng ganito, wala na. Large to XL. Pa-code ako dito ng malaki. XL yan ha. Tas, if large ka, pwede mo siya i-belt. Pa-code malaki. Leia Suliman, lock sulat. Pa-DP ako, Ma'am Leia Suliman. Leia Suliman. Pa-down payment, sis. Okay, lock Korea ni Miss Maya. Lock Korea, Miss Maya. Maya yan, Bia. Okay, next natin. Code parehas, lock din ni Miss Maya. Korea yan, B. Korea yan. Sulat nandito. Code parehas, Miss Maya din to. Korea tsaka parehas yan kay Maya, ha? Okay, next natin. Parehas lock, B. Oo. Second minor kita, Miss Baiceline. Laksulat. Ay, Miss Veronica Buela pala. Veronica Buela. Second minor mo. Dikit mo muna. Sulat. Yung Leia Suliman. Wala ka? Meron. Second minor lang. Sino? Veronica Buela. Dikit mo muna. Lock din yan. Ano yan? Ito parehas. Oo. Maya. Iisa. Yung isa Korea. Sulat.
Okay, sulat. Leia to, tsaka Veronica. Leia, Veronica. Diyan mo muna yan. Malaki sa isa. Lock malaki, Miss Aiza. Meron na yan, te. Meron na. Miss Aiza, lock malaki. May fan pa daw si Miss Leia. Te, pa-check na lang. Next natin.